كوكو تو الموند، كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم جيتكم فيديو جديد. غنديكم الاكسيون حيتاش اكسيون جابت بزاف د الحوايج جداد مع دابا لي بروموسيون. جابت لا نوفيل ديكوراسيون. غنبدا لكم بهاد لي بورت بيجو. دونك هادو اللي كنديروهم الحلقات كنحطوهم فوق لا كوفوز ديالنا. دايرين ب 1,99€. كاينين 3 couleurs. كاين نوار، دوري اي بلان. Donc c'est à forme de cœur avec une petite rose au milieu. Donc دايره ب 1,99€. D'ailleurs, لقيت un autre style. Alors, l'autre style, داير ب 1,79€. هذا, il est basique, simple. C'est aussi pour des bijoux. Fait aussi le gris. داير ب 1,79€. Alors, d'abord, غنديكم لهاد les boîtes à thé. Donc, هاد les boîtes à thé avec un texte dedans. Donc كيف تشوفوا من هنايا c'est une décoration pour الكيسان ديال الاتاي. دايرين ب 2,99€. ودابا غنديكم هنايا لهاد البورت كلي. هاد لو بورت كلي كنحطوه حدا الباب. سي فورم دون بورت اون بلان. دونك هاد لي بورت كلي غنحطو فيهم السويرتات ديالنا حدا الباب. دايره ب 3,09€. ابخي هنا لقيت اوسي هادو اوسي سي بور لي بيجو. دونك هادو اوسي بور طوينكات وداكشي. غير هادي شويه كبيره افيك ان ميغوار دودون. كيف تشوفوا سي اون بلان اي كاين اوسي لو نوار دايره ب 5,95€. Après, كاينين هادو c'est pour les lettres. On a tendance ملي كيجونا les factures كنحطهم n'importe où. Des fois كنلقاو des factures حدا الباب حدا هذا. ولقيت لكم la solution. كاينين هادوك c'est pour mettre les factures dedans. Après كاين هاد la décoration pour le mur en bois. Donc هاد la décoration تتدار في الحيط هي بالعود. Donc دايره ب دونك تشوف فيها 3 تاي. دايره ب 9,95€. فيها 3 تاي من الكبيره حتى الصغيره. Après, لقيت aussi هاد le porte-manteau. هاد les porte-manteaux à forme d'un vélo. Donc فيها 4 porte-manteaux. دايره ب 4,79€. Donc كيجيو زوينين حدا الباب aussi. Après لقيت لكم هاد la boîte avec des tiroirs dedans. لقيت 3 tiroirs. Donc هاد la boîte aussi لقيت فيها un autre modèle. هادي en noir aussi. Donc هادي دايره ب 7,95€. C'est en noir. Après, لقيت لكم هاد لو بوف ولا هاد لو تابوري. هاد لو تابوري avec des couleurs tropicales. دايره ب 9,95€ avec du doré en bas. كنحطها في لا شامبر ا كوشي. دونك كتجي زوينه بزاف. Et d'ailleurs لقيت aussi هادي pour les enfants باش نحطها في البيت ديال les enfants à forme d'un petit chien. Donc c'est un tabouret aussi. Il est très mignon. Pour les enfants داير ب 8,95€. Après لقيت لكم هاد لي باني. Les paniers pour une décoration si vous voulez دايره ب 7,48€. Donc كاينين من le plus petit حتى le plus grand. Donc نخليكم تشوفوا كاع لي طاي اللي فيهم و leur prix. Voilà, donc هنا غنديكم عند لي لامب. لي لامب لقيت بزاف ديال الاشكال. فريمون واحد لا ديكوراسيون لي فريمون تري عندها واحد لو كوتي un petit peu très très beau. Mais en même temps c'est original parce que d'habitude ما عندناش بزاف هاد لي لامب هكا. Donc لقيت دي ديكوراسيون فريمون تري اوريجينال. دايوغ غنوريكم وحده اللي غتعجبكم بزاف. هادو سي دي لامب مي سون تري اوريجينال. فريمون دايرين 4,99€. كيف قلت لكم لقيت بزاف. غنخليكم كلكم تشوفوهم ان باغ ان وبلي بري ديالهم.
Alors donc هنا وصلنا l'endroit pour le jardinage. Alors غنوريكم les pots avec des fleurs. Malheureusement c'est pas des vraies fleurs, c'est en plastique mais c'est très beau pour des décorations. Donc ça dépend فين كتحطوهم. كل واحد فين كينحط هاد les pots. Y en a qui les mettent dans des chambres à coucher pour mettre un petit peu de décoration. Il y en a qui les mettent dans les balcons. Enfin, ça dépend. Chacun alors aussi leur prix. نخليكم تشوفوا كاع لي بو اللي لقيت بزاف لي موديل نخليكم تشوفوهم. Alors donc هنا لقيت هاد لي فريغو c'est des mini frigos donc داير ب 69,95 €. Donc c'est des mini frigos, c'est comme ceux qu'on trouve à l'hôtel, dans les chambres d'hôtel. Donc il y a en noir, il y a que cette couleur là et après il y a ces porte-manteaux. Alors ces porte-manteaux c'est avec des chaussures en bas, c'est pour mettre les chaussures en bas et les manteaux accrochés دايرين 19,95 €. Après j'ai trouvé la table pour le jardin avec les tabourets ديالها donc زوينة بزاف aussi. Le prix ديالها il est 23,95 € et aussi il y a les tabourets aussi avec un prix tout seul. Donc leur prix c'est 8,99 €. Après, j'ai trouvé ça, c'est pour les jardins aussi, c'est pour des fois on peut mettre des fêtes dedans. Donc malheureusement celle-là elle est un petit peu petite, mais je pense que ça va le faire l'affaire. Allez, des 69 €. Après, il y a ces valises. Alors dans les valises, j'en ai trouvé beaucoup de valises, beaucoup de modèles, beaucoup de couleurs. Donc il y a en brun, il y a des plus petits, des plus grands, avec des dessins dessus, en noir. Donc il y a plusieurs. Donc des 19 € les plus petits, des 19,95 €. Donc peut-être je que دايرين كاينين en gris et en rose. وكاينين donc les roses aussi des 19,95 €. وكاينين aussi هاد les grands, ils sont très très grands. C'est en rose aussi, donc le même modèle que les plus petites. Donc غنهزلكم باش تشوفوها. Donc فيها 4 roues. فيها هاد les petits dessins à forme de losange. Donc زوينين بزاف avec 4 roues كيف قلت لكم. Alors voilà, donc la vidéo قربت la fin ديالها. Alors je vous remercie كلكم parce que vous avez regardé la vidéo حتى الاخر. Alors إلا باقي ما كديرش بارتي من لا فامي ديال لاميس بيلانوفا، alors je t'invite دير واحد سبسكرايب ودير واحد لايك وبارطاجي افيك العائله ديالك. بارطاجيو كلكم لصحابكم باش كلشي يدخل عندي لاشين ديالي يتفرج. الوغ دونك انايا غادي ندير لكم دوت فيديو اون سو ستيل اون بليس اون يون اوت. دونك كاين دي بروموسيون ان بتي بو بارتو. دونك ان شاء الله غنحاول نصور لكم كاع لي ماغازان كونو. دونك فوالا نتمنى تعاونوني كلكم بلي بارتاجي avec votre famille, avec vos amis, partagez avec tout le monde. Alors voilà, donc نخليكم تكملوا لي فاليز ونعطيكم واحد لو غران بيزو ونقول لكم سلامه.